ma pousse. Noroka dala toka au kanyana maya. Bum ni si sendata nyanda. Au bifeka femi. Dairata juen tazininga. Ana bifeka bole ka seyora mi. Ni wena song ne si ga pangtita. Ala ka demena mi fanga ya ka se o. A Jésus ma sanginga. Yesu toka barakala. Mansura ebe ya no yesa. Urane nu son ka dituguni. Yati wena koman sida senno wena tum de la mission. O yego ala yi che tine mami bi ala ka baro kanu ka chi bara kana kanu. Ada wena mbara kuso ko vi ma yinga. Bi baraka da ala ye akanyana maya koso. Hallelujah. Di wena yupa ngore. Noroka da ala toka. Ina ndika wena seba. Ura o mina kitabuta. Baraka wena. Baraka ala. Tonna ndika wena seba. Ura o mina kitabuta. Koso poe Aram Dima Abed Hadad Tigisa Tabisa Fan Jengen ti sik tapo Ankaran gubuk samari Kom kasan zinda tenga Puan Abgubuga tenga Nkaus wusko Halti buang Nkos bum Bang zu Wanzu sekel isni wala ben ka ben wala bindu kam se na ampui ziza anase sekelanu ken kisilani wa depore asoka paraya ya boyeli nyele kamea ukanga yela mamia nef wanef biga tidwa burunda la beo inama ba mambiga vespisi la wema woto ton duba mambiga onwabe vekambeo mamyela mea wanef biga tidwa be la ati solo galame rima seum paga gwama akinsa futa asa anye laga hanye laga unkenda ni ba gesa na me la nyame ta futa tengra ya ayera bot fugu itala yemra ayela mia asafa biga elise zuga sanke lampa ayublo zuruna bizi saba sibama bani sibre santa to teka a elise dara nzi ro wanor la kasam damba da zine yenda rima tuma kwer tireng tore la santeng ni da sananta a elise yela kasam dambaya nyamma ne ninkanga ninkuda san ntume ne da totawa mfiu mamzuga ade kwaya da sob santa bi bagro wono barkoina ibna yan sabeni Ramana mbanya yorona. Didba pitala taba. Amana bisa ban saban yorona. Yesan ketan gomda. Nebni sasan tuma ta yenengwa. Rima yela meya. To kanga yitte zusobaneng. Boyinga. Tom nanke nangu. Songoro wena nenge mpasi. Barak wena. Baraka ala. Wena yurpa ngo ora Jésus ma samiga. Baraka da ala to kan Yesu to wala. Dunna tonda tame ngom yel pakar sanda pake di jimbo sindi. Bi o me ka kuma ko dolo tu digira yoro dora. La yel la sampaka. O ko gelen kono. Ayati Israel kamba wina
sinyaka. O ye ko Israel de mi ala ti anyana tomo. Yam mim tu na miere ba me yam sansak ma mambe ne yam ba. Aw ya lonko ala ya ko e na sona ne ma ne bi ni aw. Yam sankis ma. Ngani aw ye ne soso. Ya tor la yam nampa. Aw na toro le so. Dewa nam zu kwera rundo yibewa. Ora ne ka kuma kumbi so ma. What is sakki when I'm kwera? Ai na ka so ala ka kam. When I'm some gomne ton bit sakki. Ni ala kuma na ni aw ye an ka so. Israel ba sak so kuba. Israel tora purutini ko. La when I'm nunya kan basaba me. Nga ala ya bolo boko. La bam zunoga. Nga ka kuna dia. Ya tinida yemro be suka. Ya ye ko mo dot go chema. Ketin chela ka when I'm. Ale tu be ka ala la me hali. Ketin mi when I'm panga siyasa ba. Bitanya bi ala ka panga lo. Na ba ya yenda chapitre yo ko wapo. Amuna no yoro ye sura wolu fla. Asaba yula Elise. Ale to ko Elise. Barak wende. Barka ala. Dan to tini ba fani sawa mumi. Orani benye na naturu. Ne pilfun chete. Mo doni be. Wona mpa ko ngol ne die. Ala ti sena ma mo so. Da tikri ni mbam damba. Ga bisi abiti o mo ko. Mar bon kasam se. Ka ba ko ba o ke. Hallelujah. La santik ba na mar bon kasam sa. Na ya bolo da kan ka ko ba o ke. Nemni sunan chela ga wai asaba sun chela ga da. Mo anu na lamini ke ina ko ala lamina. Nan to ko mana bon kasam se. Na se ka ko ba o ke. De wa dundo yibe wa ya. Ora bi so ma o. Wa te chela ga wena. Ai na ka ala lamen. Pon san chela wena. Ni aw ye ala lamen. Atara nyod. Na fa ba. Yel bakre ya ela mea. Ko gele na fora ko. Aya. Koman cheting. Konga dona jamana na. Ya samari tenga. O kera samari jamana. La kuma mana wana wa. Nga konga kera choji kana. Ya ti beba wangu ba samari. O ye ko jugu na na samari be lamini. Ne pato yinti koye. Mo siti se ka boka Ne senene. pato yinti kose. Mo siti ko ka ta pereni ke. Abrim suntana fansa. O yi mi bo fe yo be dugu ka. Bal beba kubugi. Kama soro jugu yo lamini. Pato man ba fie. O ti se ka poe ke. La mamsuro sumpanom nimbamba wa. Ne tusu matini ni mo mi. Ya tabi me wina mpanga. O ye ko ni na ala ka seba ya ko. Rima mensuda to yiki. Masake yare mi ka banga wuli. Ya ti wati bol Israel wina. Akoko kana ka Israel ala wele. Rima ni ne mumome. O masake nya tugula. La fonina hamu musa. Ni nya tugula ka ba. Ni sultan lut fo yabansa. Ni sultana ika hatumi da. Fo nyaba fale bida pita. Ika yeta de ke dibira. Le bida lika. Abi ke dibi kono. La sultan sawa nyanti le bida pita oto. Ba ni sultana ya ye abi dibi kono. Ya takasta tabla na talo. Abi da ni biriya were ye ka doera. Mina last on ne wa. Ala kan jam yoro jeni. Ne ko ma chetinga. Ora kuma dona jamana kono. Ti paga ba men ku dum kan no wa bide. Ani muso yere ko den faga ka ni mi. To yisne tabo wa ba yezame. O bena ka kele ni mi kunu. Na yilam pose kom. Kaseka o yere kisi. Chela yella sunta zininga. Aya na koni gelera ka se ha. Kala sungunda yoni tam yiteme. Muso mi be ni lame abibo. La ta runde masa. Nga sera bi. To kon ku paga to bi wa ba ba pose. Kaka nga muso wera ni den faga ka ni mi ka kisi. Pukam yikin chelam de. Muso to wulila ka kule. Sura no mani pukanga. Ne muso kari ni muso yi. Ayike me chelam de. A wulila ka kule kambo. Hallelujah. Bale Kama soro. ni da to pasake. Mo wera ni ma soro. Nanki sabige runde. Ka denji bidona. Tayembra sursam. Ora doni dusu kasira. Mamnuma akelanga bale. Kitameti bumna ma. Aka kule kan ka dine kama soro o kule kan na to femike. Yewa me na nyegam nerima. Anana kana daju kora kuma ken masache. Niki asor. Kama na kesra. Wena na fartenga. Ala ka seka ni jamana kisi. Ashementi ke yerna warda giligide la ya. Atara kon masache ni be ka ko munu. Dispara to seman mambundinga. Aple musodani femi kene. Yime sambna me kan to se na ko ela bu. Atuba mi ko na ya ko una joda. La son goma sawa. Akuma na kaba. Abena meti naba. Afara ko masache. Kisa futa. Ayaka fani ufara. La niba wanyanda meti ya boto la boti betengra. Mwana na ye ayi boro fani ledo. Te omnetenya bota betengra Ani woto. obi boro ni ye jukoro. La yela pagaya. Aya ko muso ye ko. Mamte songa
boy. wali mana ko yoro ko Somor kaye. demelite Tom na mahdame. an segani Ko lo matara mamneba. ko ma bine ka jamana Twenti na bayina sonsome. abi soro masake ta ka no La yimi pasoy. nga fana ta na Bala sultan de la sura. kama soro sutana ya dusu ko So zanga. ka ka tai La yami rawa dimahna yel bundinga. au ba ye masake na mi ko Ratam tigani osoma. de ba fe aka ni mina Ta ka sultan do lunnet nini. sutana kana mo nya da tu La tum kangaye. aka se ka ni bara no na ke Atuma tuntunda. aya ka barakela chi Ta kenga tiganya Elise. ta Elize ye Ta Elise zugo sanke ta pagada zugo. wani Elize kumba gama kan Aral panyenda ye. no alete Bi wenam sik to nis fa. ala ka tora dana dana o Ya be to dinge fa yesu. o mi e tora dana dana o ka jiga To kanga nan tar so waya. ni tora ni yere mi kan fa Fona wende ni wenna bo to na ni bas. data ni ala ye mi tora don ka Ndata ta to tinin samumi. o wakati da ni nye tugura Sur sande ko bita. ni dusukun kera jibi ko Ya yere wala fona bo ko ni de. be kunkolo wele kati yere La Elise yolan ra fa samari pinda. Elize tu ye samari kisi wakati temeni Kon sanjese sabitre ayoba po sikinta zining to singa. ni an ye sura woro kalanga seyoro ni an ya kala Ina yanda betis bebara wane ratan re samari. an bena ye ko ni wutu nana wutu ka samari mina Aye sabaya pinda. o kera wakati temeni na Ta Elise kitta zon nyoko ba wenam kitti zon nyoko ne ba. Elize ya to fie to ya yo mene Akosa wenam ti wenam debo zon. ayi ala deli ko aka fie to ya dola Ta yi wa masal awa sorasa nenge yele watam tali kinde su saba nenge. ale yɛrɛ taara sɔrɔsiw fɛ k'a fɔ ayi na b'a bilasira ka taa kuntigi fɛ Haya beba kami ta Elise ya samari bonga beye. ani jugu tun t'a lɔn ko Elize ye samarikan ye Tibambe samde ti anet nan tabamba mpam tibampa obe. olu tun b'a miiri a b'o ɲɛ minɛna o ka t'o jugu sɔrɔ Elise taleban chenge. Elize taara n'o ye Ti wenta koso wenam te pukuni de ma. ayi ala deli o ɲa yɛlɛ sisan Nin sem puki ɲa yɛlɛla bambe be nusi. o b'o jugu bolo Bambe nemni sebra ton ko nusi. o bi o fagabagaw bolo Tinaba yigia. masakɛ wulila ko Ira rata meng to kubra wala mana hungat neba. ne b'a fɛ o k'o faga walima a k'a sago kɛ o ra Ta Elise ti Elize ko ayi ramana otoye. aw kana o kɛ Kona yonka nebe zabar poen. i bɛna mɔgɔ minɛ kɛlɛkɛyɔrɔ Yonka la vise. k'o minɛ o ɲɛnama Ahle mo kudba. i b'i fɛ k'o faga tuguni Angri mo koba. dumuni kɛ ka d'o ma Kom tebinu. ji d'o ma Hallelujah. Mani mnere. ko ɲuman kɛ o ye Tanaba sidmana oto. ani masakɛ y'a fɛ kɛ o cogo la Nimba bahi sololoan. ni mɔgɔw wulila yɛrɛtɛ Tabiram to pale bawaye. o y'a fɔ k'o ma n'a ye tuguni Lalisa lahi ndewe. adamaden min ɲinɛ Histoire hin kenda ya. ni kibaruya taara ɲɛ Yam samba toksi kamba. ni aw m'a fɔ a denw ye Bumni yam sen kihti pa nyamba. aw ye fɛn min sɔsɔ ani ayi aw sɔrɔ Yam samba toks neba. n'an m'a fɔ mɔgɔw ye Nimbam na iba mana era yella oto. o mɔgɔw bɛna wakata. tila ka ni fili ɲɔgɔn kɛ u ka wagati la Tabiram ti koso ko. a fɔra ko n'a mɛnna Jesse. Nimbam ba yigi ebo karangu. ni mɔgɔw de wulila tugun ka na dugu lamini tugun Ya boy. nin ye mun ye tugun Jare kiti na ba yelia. o de y'a to masakɛ ko A taksa de ta Elise kita basa pinde. a miirila k'a fɔ ko Elize de y'a to an ye ninnu to yen Ta Elise siya wenam rawa leba be. Elize min ye ala ka cɛ ye a kɛra o jugu ye Nyam sa tutu be. n'i y'i jugu lafili Asubtan han pam nyam tutu bewa. ni sutana y'a sɔrɔ i y'i jugu lafili Apa ma menga. a y'a yɛrɛ sɔrɔ Nam mana kan tunde. a bɛna baara kɛ ka ɲɛ Nyam boso taba. a bɛna ɲɔgɔn bugɔ Nyam tu a taba. bɛ ɲɔgɔn nɛni Nyam kin a taba. bɛ ɲɛmuru tigɛ ɲɔgɔn Nyam na bas wenam tunga garigile. a bɛ ala ka baara bila ni to Te yen yilla ade. ka bɔ ka yɛlɛ Aporun damani min ladame. a ko mɔgɔw fana bɛɛ bɛ yɛlɛ Wena song tondo. ala ka anw dɛmɛ Kidra tutu beye. an kana an jugu Hallelujah. Wenam rawara restanore. ala ka cɛ tigi da yɛlɛ Song nimbamba. ka se ka ni mɔgɔw dɛmɛ Dor wusbo afala nimbamba. tuma caman a ye ni mɔgɔw kisi La ade naba men yik masa. o la masakɛ yɛrɛ de wulila Tukde sisan te tiginya ka Elise zugo. a mɔgɔ bila k'o ka taa Elize kun La bɔ zugo
nyakiye. Ka kunti boko e. Mana yele wena nanki. Mi jurumu ke wole bisa. Mana silawe. Mi ye cheke. Ana tala vim. Abina nyama ya so. Ana nyala wa winta sukwa. Abina mene kotile. Kwa balari tong na nyandala me. Kini ni tumama na ye. Barak wena. Baraka ala. Maksuro no mane wena. Ne nusa kadini ala ye. Ti romi jok zongo jwen ken. Oche bola jona kata. Asin wata ti wena mje to sa Elise. Abina na Elise e ala ya ko Elise kala. Asin kuda hantuma nekta wa yak no bisu. Afla mo fagala mo chiko akane ko. Asin wa bi pakro. Na datu. La gese. Afla Elise basan nandre ga wena gomron topsa. Elise ala ka kan domine tuka kwaye. Chapitre yo ko ya. Sura wala flayo. Kon sankaram verse yemra. Na verse kelen ka. Kon na nyanda Elise gomra. Amuna Elise ka kuma kan. Elise yela me ya. Elise ko. Kengi just kelege su saba gomde. Aye ala ka kuma la me. Ya gom kanga na mama tiki ya te kelege wona mkwera. Ne yin sisi okalo kanga ko an ka ala kan la me. A Elise yela me kelege su saba gomde. Elise ya ko ika ala kan me. Azu saba yetame. Ani ala ko. Beo win kanga. Sini nyantuma si. Beo woto winde. Sini nyantuma si. Adam nan kosa zumbana seya sekella yemra. Obina mugu ni sinye sekel kele fere. La orzo seya ayibu sekella yemra samari tengano. Ani orpelen flau na fana fere samari duguda. Raya maga gondo lase walle kilura mbabra taram maga buyo da wakat kanga. Sumani ke mene lo otubo pe ole taka sumani ke otumana. Sa masa tonto la meti yoro la. Sisa on se ka ko yoro ba kasa. Ala de kito mat bota. Wali mama ko amia wele am Ala bali de wati. kilo. Wali mama ko kilo. Bela tinara nana beo. Apora ko sini abina sando mana. Wi no wi tigero wanning. Apera Tige pu. ko e ka nyako. Tayete kelake. Ako alame. Ba winan sampa kinyingra. Ni hali ni ala yere san wolo yele. Kelege sabotage. Afle amuna ala maka. Ba winan sans kinyingra barasa. Hali ni ala yere san wolo flewo yele. Bumbo to ka toyi. Ni fen yo na ti se ka ke. Absan so kiyam te toyi yim nyam le ram te toyi yim bi. No ya nyini ka kwa se ka ke abuna kwa se ka ke wa. Hallelujah. Toyi me. Abi se ka ke. Ya ana na nyingra la tenga. Yo le san wolo ni dugu kolo. Ya ana toyi kiti tenga menam si po. Yo le se ka to dugu kolo ka tunu yoro ni. Ya ana toyi kiti malekram sigisi po nge mantuma. Yo le se ka to mena ka obi jigi yoro ni kele ka. Awinamla. Ala tewa. Hallelujah. Wati the way you walk along when I'm at. Even sansini no romana saga ni ra bure sani ton takaswa ora sanji bena tuma na ani ra bure yanti ko sanji bena tuma insene yam budara bure ai gani ke tuma yam managa ko dara bure au yesu ma dala ga chobo yam chebara bure au yesu ma da do tuma yam cheba mi yela gara bure aya suma tige ka ti de ma le bana nana o ko sini na no ya ka be when am san ka toye hallelujah ka be when am san ka toye ara ti semina kera ye Elise na yele ai Elise ka kuma kan la men verse yiba a verse fly orona ta saban na ningeri masa antega ya hinjel bum ninga sawa masake ya sisi mo ni kan ka kuma ka ga jesse mamgo mayenda donc na toksa Elise si yel bum ni Elise le kame yelia Elise ya jabi ko fona nyala me ibina ye la foni fe panan fona nyala ni nifu la fonora panan sisi ibina ye ni nya ye ngai dati na magara wona songo ti wona mbayel tonda otoy ala kan teme ala kana ni fo an ye tunda ne na ba fani ndo mumam barakala ni masake o be nya tu tieni bamni ne no ku kome o nya na yele la keti ya sinye to la nanti buku abise ka ta yele yoro were pedabre ntikde ku ko tengla
bala fo hum ba man wena renda basak wena ama ya yela fo ni na mu ti puki ab santu no fo di fo ro so do wena tun zutu no yi chiwi kata ala kabara dela kungo ba ta mana wenge amake ayi ko judu ke ya sida ko wan aka tien kono ala so mo nyam pinda atuya deme wakati nyam posku ani au bora saya ti mo sa yella sampaka e sisan ko gele nana fo bana wa anti yigimde wena ndawa toran ko sa ta pus nyam tenga nyinya imata nyongri ala ka chenye be ka ko ka deli ke o jakdu fo ni da sumu ma ya ro ka suwe e nya tuguni no ye ka kule bo ba yelam ti suko bana ro biye e kuni tina bo ko barakwena baraka ala haleluya Hallelujah. au ka la me ka ye Miki wena mrawa se ki be wen kana tigara na zinnem na yisida iko ala ka che ya ko sini te o dumuni na sigi abna ka chen Jesse aka fleka wena sante nebninsi ala ya jigi da mo mi ka mi to tema na bum ka loko se ka penge mi to tento ma yitunda ka loko se ka ka ba mi to tero kanyinyandre ka loko se ka le ka malia ko ni bamba fa ba san konta no rozindi ni mo be no ita di yo makasi wena nari ka de bataba ala buna mo were o le la ka ya mi nebninsi na de ka au ba lo ala buna mo nu tawa bande ba nifsi na jette rambade mo ka nyana plali taw te ko ya nebninsi sans option da kan rigite betenga cheranga wo yi mo nu gwe o dugu gerefe ya mi mbuna mhana mar umni ngabi au ba lo ala buna pe mi ke yawa tom sankarma yokwewa tati tapila yemra ni anyi sura wolo la sala ka setan ke ona yanda bete bela meti wo banna sangra betenga cheranga au na yoko ko kuna to nani tu bi dugu gerefe ya miti wo ba pata notice nini baye au ba lo ko kuna to ko ni dati ta be ka sigini mo ba ni sanse kada ba woto ngammi ndia wo ba manda burete ay musiti ya wo wate hali ni mo ko kumbe ato kalama obi mankante ka yira ko aya yera korosi kuna to le bina ala pata noti nane baye kama soro dato pe ka para mo ka bamu na ngari kam to bandu ala yole ko lu mo le ta ka ko ke bumbo ara annu la wo basamana o kuna to ife duru le ke pipi afolo o konta rod o yi no barka bonya o bi saneta o yi baro ke ni yo yi ayelia ka koko ton pate ketenga boy an ti se ka doni dugu ko ton sampa ka benchi na tore ya kana misa wate chenge 6 bonda sorasa 6 zimiya an ga ta sura su ka sigi yoro la ab san kudia no ya ka aya go kut abana se ya akika ya titon na chimla mi ye chen an ba ron pa mana sa barakoina o pajura bien mi dibe so pajura bien aflana o masra abo kota nora o ton sawa o yi ka ti no o ma yi se ke kana na chen o winna kata dabsit chen ngam o tara o kinra wan kat o kata ti mana wira gato na kan fai wati te ma se ka be ka o kinra wan kat o tu bi tara ti mamina sorasa san gubuga sura si no tu be ka tu na ti furo tani ngubuyo na fa bewa o ka pani so lo ka pe be do wala la ka fa wa so la shadam ba widi sana mo fa futo fa be o ka kele ke mine o marfa a bolife sanu a bet go wala la yi ti mo ba yikti a kengre o kuna to wila o bi tara la li hede ani obi jenge ka flali ke obianti mo ba so wa patla wakat o ko kuna to tu bi tara tu mami wenam sebra yela bia ala ka kuma ko sorasa wuma shadam ba la wen la widi kwesa watte sura si mi man kami me o ye kele ke mene bawle o israto dia fubu ani atube man kan isi bawo shadam hina kutta a fle sharu lo man kami bora ti woni mo samman hiyo lo watte ani so bi man kan kera o bi nana bala patta ni zabr bom kama soro bi tara ni kele kan le la biam to mo
wuma kwesa wuma bura afora ko yi mankani me to yirkan she o wudila ka boli asamari na batinga mbone bataban wa samari masake kara mo wara wele kana tawana ukubamba o nana ko dolu fara arbamba na lingi tondo ninu kwani barna yiki shaya ai wudi ka boli to yiki ai o wudila santone ka bum pala me ni sera ka fenta yota ti a jese o bi boli la ga jim baso fitar bum ni se fa o boli la ko kana ko lo petwe o santi ngaya kuna to sera wene hele atoka yerma sini yoro sumani lo tete hallelujah yele yakaya afwa sigi yo ona chenga bewa kan opoya o ibna ti tu la ya sini ya sini roba nan kitam tab je radema nan riba winam tara panga tab je o kudriba o wala ko ka dumuni che o kude ka to ka che ndite ka dumu ha le boye le bumuri o nana penkele ko kelaga alame kani ton sampa chen ti to ko no kanga ni amata kani tuba duma gese ton pa maner amma ko ni make Gisa Jesus un factor. a fleye zu ye au kiti choni Gisa Jesus un sawinga panga. a fleye zu ye sutana fanga chen choni Ti ton pam fangra. ani au ye kisi ni soro Ti ton de kit sandate. ani au bebe famole du Winna gwaba yo bembe kabe. ala ka kuma kono bulo be ata kono Tora beka. se soro ni ba kono Arse beka. na bolo ba kono Riba beka. kumani ba kono Lafi beka. ere ba kono Fima beka. nyama ya ba kono Fim senka setta beka. nyama ya babali ba kono Ba ton san kitir samum tondo. ani na sarano ya Ya arzan la ton san loga. tara argina na Ton chemen de fa. an dona ka be Bal wena mo kotondo. ama sarana le ya dama O ba yela ya. kuna to ya koko Ko no kanga ton san zadi yemre pasumai. ni tuba duma ni an ya marankele amai Wata kenga ti toksi. an ka ta ka ni fo yi Tenta ba yi nan gwamnati gon tenga bumuda. abi se ka ke otora yoro nya ka kuma ni dugu korsi baye Shi yi waya. Yi waya. ai kwani ka bojona ai kwani ka bojona Burkina Faso la mendi wayi ya wayi ya. Wayi wasinga kahane. burkina faso ba ka kwani ka bo ale damine na wora rani Zakane nga kumuda nan kela manan to kose naba. dugu korsi ba kule na ko fo masake Naba ni musanda batira. masake mi yera tulani tara Tawtarsa. o ya kwai Adrunda ya tingre. bi kwani dugu ka fai Laptop sa tinga. o ya ko dugu be Yambi me. aya yewa Kom santar so. ni ko ngabirani Pasi no yedi ya yende bala gemre. ni dugu tere fatayalo Il kam fatu ka be ho. be ya ka segin Kamla rabba. je wani de Ya sedre. atoka boli Na je ti seriba. na boli ka to dugu ni fo Barakwena. barka ala Barakwena. barka ala Barakwena. barka ala Mnani ba korum bil fu gom gom. mina segi ko be doni ka kuma do ko Aw suwan to on tingin to os dima wa. o tara ko masake mami Rimba na goma gom rem. masake kuma doni ko Yam sa karam fa yam na yanda hiya zini versa. na ya kalam na yebe semilo Rimba yera me ya. masake ko Ayidim to sa bondo sura ga ya. awila ka ko surasi doye ko Adpa sidi. nti cheye Atsi yerde ajue mo pasidi. o ba foro ko boli la ni chen kuma te Anim bamba mime. ni mo ba lo O mime. o ba lo Ti ko matara ton. ko ko ngabe ka na To jue ti solo. o bola ka ta dugo Ndati ton waya. o ba ka na To yo la munun ton mo ha ko. o ka se ka an lamini ka Yam ne ni ne hanluda. anya bo nya tugo ni na Kalaya.
o ka taa filɛ lam tumba o y'o ci tuma min abiyana me ti sora suga o ko sira yɛrɛ kan bani rabba mande ka wa murbiya biya sujeruwa a fɔra minnu ye fiyɛ ta walima segin ta rabbi ma kitam to bahri fa sora suguta shwese siraya y'a to o y'o bɛɛ fili sira kan o bɛ boli bani bon kongo me mine ba sisa o neba a ma sɔrɔ ko yɛrɛ ka wuli o bolo bamne te da hiya ka sora sugunte de o ɲa bɛ minɛnw bila n ka sira la ka taa dɔrɔn suro yele bam di hey fo hansa nyowa anyo na kitam fo baton je so maye o dusukun y'a fɔ o ye minɛn min b'i bolo a bɛ n'i bali boli ma ya logore bala o b'a fili dɔrɔn tun batigi nte jour de wan le bo masa o ye min ci o taara journée na ka segin nga togsnaba ka na fɔ masakɛ ye mi tebe batte a laara la wa a ma laara m'o lɔ kamiye m'o lɔ la kelaya nka aw k'a lamɛn ka ɲɛ ni ba se chengri ba wukura mɔgɔw taara k'o bɛ taa dumuni ni ba se ta taba ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn jɔsi yɔrɔ abe bɛɛ ti wakar kanga abkinta me ti hinda kanda ora tuma elise nenwa o wagati la o tigi min ci Elize fɛ yenda be tinga nenga wakat kan ale de tun bɛ dugu ɲɛ kan o wagati la ngudi ka to ka dugu kɔlɔsi ki tara etamte ye wena ngro ya basiri zabwa a bɛna fɔ a dusu la ko ala ka cɛ kɔni bɛ nkalon dɔ tigɛ ina na bisa shifrunda an bɛna filɛ bi ka fa so solo nda te nyokoton te pami fora o dogora o bɛ fɛ ka anw minɛ aw ta la ni lɔ ba san sita te yitin nan te ngori ba te wukude la chede te bere yitte mɔgɔw bɛ yen ka ɲɔgɔn dɛrɛ o bɛ taa la dumuni cɛ dɔw bɛ donna dɔw bɛ bɔra mi fo me yikke me to nan te ngori ba n y'a dɔn e fana wulila ko i bɛ t'o dumuni cɛ wa mi mana wana n y'a dɔn i mun kɛ wa nda mun karatum bange i fɛ k'a lɔ yɛrɛ obila me te taba yinda te chi o y'a fɔ ko o y'a dɔn a sara ni fi nyame a ɲa y'a ye nya tidara a ɲa bɛ dumuni baara ni ba wukude mɔgɔw b'a cɛra ne ti me ra boda wukame a bɛ sɔrɔ ale fana tun bɛ fɛ k'a cɛ kitta tiga masa wena mra wasa ra yela a tun lara sisan ala ka cɛ tun min me dɔn trota o kɔsa le sisan trotar bom kanga mam jatalam o kɛra kɔsa la n bɛ siran o kuma wati tɛ yan mani wena mra ba tikete ya masa anw ka ala sago kɛ anw ka wagati la on han ketan be no sugo wadan tinidu ka anw tɔn sen kan bɛ panpana ten on ketan tara sansra mba faawa anw bɛɛ ni fanga ye tuma min na to minenga yiza ke wa wendo mwa ani anw b'a yɛrɛ kalama an bɛ se ka na bato sira ka taa so a wati lamɛn mani wena mra a ye n'an ka ala sago kɛ ke kele ga wena si ye ton bumni anw ka ala ka fɔta lamɛn la yik mani ani ka wuli k'a kɛ sankare n'o tɛ ya ngoba kunatɔ la wena nandike ala bɛ n'o ta am pisse bom k'a ka kuma dafa kana yital le ton a bɛna kɛ kɔsa ye aw ton sampa sak na wena ni aw ma sɔn ala ma ton na ma fa ya zalu anw ka masaya bɛɛ isim kan na abanyawa ni masa nin yɛrɛ sombi Israel wena ma pan min bɛ Israɛl ala ka fanga lɔ ni nora a n'a ka da wa yetti wena ba mangi nere ka na n'a fɔ ko ala ma ɲuman kɛ ale ye zabne wena ka to ka kɛlɛ ni ala ye bana zabne ka tiba ye a tɛna kɛlɛ n'a ka danabaliya ye zabne wena la zabne wena nore a b'i kɛlɛ ni ala ye ani ala ka da yɛlɛmabagaw chalaga ya a y'a lamɛn wena sukon ni ton rundawa ala bɛ kuma ni anw ye bi nona ko ton budra suwate ale bɛna anw kiiri tigɛ wagati nata sanan gadbid gad n'a bɛna minɛ an k'a minɛ sanan tembir tan n'a bɛna daara an ka daara wena gonda na mana tumde ala ka kuma bɛna a ka rabba baara kɛ shakka bara saida chalaga ya a y'a lamɛn ka ɲɛ rabba cɛw yikia a ye wuli agaba muso yikia a ye wuli jeneza kamalew yikia a ye wuli yerikatba kɔlɔsilaw yikia a ye wuli musicienba dɔnkilidaw yikia a ye wuli asisab fatni taba a ye la kɛlɛ nani ɲɛfɛ wena fɛ tumda ani ka ala ka hallelujah Amen. mambe music mo mambi ya sawara le metizab fada ne fana bɛ dɔnkili nin kɔnɔ n b'a lɔn min b'a bal wa taba min bebe kama sɔrɔ a bɛ yen ka to ka ɲɔgɔn dan kɛ igafa awawo to batum toksi a nana ten dɔrɔn y'a fɔ sambe kan sale bago nan siya sofo n'a bira dɔrɔn ala ka ni le bɛ yen sawaka wena dingi barka n'a tɛ yen ala ka juba aw ye sawa bodin sinidi shendiga n'a nana a bɛ nana ne shesi ure ni Yesu ne tɔgɔ ye shesi panga ni Yesu ka ne se shesi sɔrɔ tore ni Yesu ka se konnan sɔrɔ tore me an bɛna se sabon sɔrɔ matunda ma
ne san wa ka ni mɔgɔ nana yan wena mpa ko ne die ala ti ni mɔgɔ tɛ yen ala ti dɛsɛ mɔgɔ la ne min ka ye ma dɔn mɔgɔ tɛ yen wena yiri ya ani ala b'a yaala ka dɛsɛ ba sumari a bi muɲu bonda a bi kuma ye tantar kelage a b'a fɔ k'i k'a lamɛn ti a folum fundata a lamɛn bi e lo fɛ batam to man woto n b'a fɛ i ka nin kɛ mo widi ko plan o fa fo to ma ka tɛmɛ sira min bɛɛ yira la i kan ka min kɛ kise ani i b'a sɔsɔ nsabe ka kɛlɛ ye tisa ya Elise ye to bomba k'a fɔ ko ni Elise kɔni de ye nin kuma ba fɔ tede ne ti laara ya siti ni bamram tweme an yogo tumbra firo bilfu a bɛ se ka kɛ o mɔgɔw bi o ka baara nin suma dɔɔni la patine valley nka baara nin kɔni a ti wuli ka ye amari helbi woda an goma Moise wenga ya Mariama bɛnna kunatɔya la kamasɔrɔ a ye ko kumajugu fɔ Musa ye o abena mtan woda nyingi wa fɔra ko a ka kunatɔya kosɔn kindra yalsa wakat bilfu a ka taama lɔra waati na dɔ yinti woda wasa min b'a to o kunatɔya ka ban na to ti friend dame n b'a fɛ k'a fɔ ko baara nin a bi dɔgɔya a bi suma ti dɔɔni wakar kanga wenam sur sanda o wagati la ala dusu yɛrɛ bi kasi nebni sintar nyaaba sur sanda mɔgɔ min b'o yeli o dusu bi kasi tamam ko wenam baraka ne bi barika da ala ye ya ti ya sofa o ye ko mɔgɔ o mɔgɔ lo nan toga me i bɛna se nan sɔrɔ toga me i bɛna se sɔrɔ nan toga me nan toga me hallelujah watir ke tumda puwa a ye n'an ka don baara ti kɔnɔ banan zaliye ko a tɛna donna na nan kɛ toga me anw bɛna se sɔrɔ tigar na zindeme kɛlɛw bɛna sigi onna ba ma sisan ko wenam anw na ni sɔrɔ ala ye onna yi wanguba anw na kɛ i n'a fɔ kunatɔ bashara bemye an tɛna siran a ba la jenga togos kwenoga an bɛ taa ka tuba duman fɔ onan lokale musiko a bɛna mɔgɔ caman fɔ onan chigame o bɛna fa onan ba ma sisan o bilbu bɛna ni selu faali sɔrɔ onan ba ma arzan o solama bɛna alijina ka masaya sɔrɔ onan yi nebti yam san wena na jetta bi yam suinome o bɛna kɛ mɔgɔ ye min yɛlɛmana k'o filɛ nu sɔn ka di nda yeta bagaba nindar kaya tuba fɔra muso ye olu na yan o nebni fasan pus mission yinga mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ deli kɛ o mission ye la pus Niger yinga a bɛ deli kɛ Niger ye yam santa be runde yam nyaba ni sinolin tam ni aw sera yen aw bɛna kasi nisɔndiya kasi la la sanda ka pusa sobla rapatebni nka min tun ma delili kɛ a ma dɛmɛli kɛ yenin tamana yisi san ni tamo ale ka dusukasi ale ta ɲɛji bɛna kɛ dusukasi batumda toga a ma sɔrɔ se Tumra sɔrɔ toga se sɔrɔ bana jella toga me nka a bɛna se sin sɔrɔ fana toga me yɔrɔ bɛɛ a ne bɛna se shese sɔrɔ yure ni ye sitɔgɔ yam ne bu kansa ne sidba an y'a bɛ ni muso n'o yam cɛw san basi ne ne wena ni nugu aw y'a yɛrɛ to ala bolo wena patus ne die ala ti mɔgɔ woloma kenti fo ne kanerie a bɛ se ka kɛ cɛman ye kenta bedlam batamam ye a bɛ se ka kɛ fana bonya ma se ne ma ni par exemple mam paga si tu paga basan ya bede la madame ko sala muso dɔw b'a miiri ko belebeleba ka olu de ye madamu ye ye de ge mam ye ne wo k'a filɛ k'a fɔ ko ne filɛ ne ja n mi ke bamara na mera tame man tay finne wa nyam ti ko mi k'a sɔrɔ belebele min fana fɛ ka kɛ mɔgɔ den ya nyam la madame ko sa hali olu ye madamu muso mani ye men se a y'a yɛrɛ to tenga k'a se ka wena dugu siga be ne yamba ala ni mini aw ya ye mani men ye aw kana k'a yɛrɛ la wona murba ngore yɔrɔ ka da ala tɔgɔ a ma Jesus mas yesu tɔgɔ barika la sanam base k'a laban yese a y'a filɛ ya yella wa dom pak wa kata ni ko nana gɛlɛya tuma min na an to da me pus anw ka kan ka teli ko ko zagne wona an ma kan ka kɛlɛ ni ala ye ba ko ni ne baba la ri tonti pakam hali anw bi yɛlɛma kini ni ɲuman fɛ a datuguli lo ba be ba gugu nyam yela gugu nyam hali ni jugu bɛ ka aw lamini ko mara ton kuyamba ni kɔngɔ bɛ fɛ ka aw faga ai ra mo bi kamye a kana denw ɲini koyi kengi pus ko ai a ye taa delili kɔnɔ sakki wena a ye kolo ala ye wena santum ni ta gomni yamba ni ala ye mɔgɔ ci kana kuma ni aw ye a ye sɔn
Mani. Kake. Na fanga zindi. Ani na fa na sora kono. Baba fu ya somni mfna. Ikera mo ye na msawarat fu. Ni ala bi fe. Basa mbengi na mbi. Iki yere to ala bi. Aye to mo daya. Ama fu ki ka kuna to ya. Maya anya. Ne yere joy. Fo ya net. Mo wani. Fo si la taraba ko na nifi. Na fa bi ni na ala nye ko. Wena bagit ne ye. Ala ti mo wa kenya ya. Abagit no business no bi kursa ye. Ati se ni ko ma do fle. Angita ya fo si la nirma. Abi ka ni kenya ya le fle. Kenge. Ikatanye. Ya fo. Elelo. Da so so na talan fatin. Ma tiki na kaka dugu ni kisi. Barakoina. Baraka. Da san kisi da ba. Nu ba so so. Parate to difu wanya. Pari. Anta fe onyaka ye no ma du. Fonna pusa minga. Amuna tini ka o. Ni da woto ka wendo kanga ko Ni mo si muti bato. Amye pakere. Ne la ni tara. Ayo kisi mission ta to ka. Aya fle ki bi bara kera chogo mina. Maksun tande ne kisi kuyo da woto wa fawa. Ne sera ka nu jan be fle ni. Kese. Afle. Je mo na man ko et zin tranquille. Ayi ne waju ne re tsumana ka sigere tete. Man patie to wendo kanga ko. Ne mandara ko ni bato so kono. Ka woto na nyanga me. Ni mo muna sora ya. Ka sisi. Ni amama. Wana ni baraka. Ala ka tubaka. Jésus masi. Yesu to baraka. Alléluia. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je suis prêt à t'obéir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Kumate tuguni ala tanuni yobe. Ko la wena barkuso. Ami baraka da Na bati ko ko sa epese wa baba ha kuno sabiyi. ka jiginaye Barku wena. ala tanu. Ton patron ko wena barka sai. Anti se ka ala fo ka ba. Umni wena sama sebe da ko en patron. Ala ife mi bege do ku ikono ka dama. Sila wena pika ton barka. Et je bénis le nom du Seigneur parce que durant toute cette convention, le Seigneur nous a richement bénis à travers sa parole. Nous avons eu des enseignements qui nous ont vraiment édifiés, qui nous ont vraiment fortifiés et cela vraiment nous rassure que Dieu est avec nous dans la mission. Franchement, avec joie. On est tout heureux, on manque même de mots à l'égard de ce que le Seigneur a fait pour nous à travers cette vision venant de la maman, de papa et de toute l'église de Lafiabourou
nous leur disons infiniment merci, que le Seigneur les récompense encore davantage. C'est allant dans la même vision que le premier responsable de cette vision que notre maman a eu et cette idée d'organiser. Et nous sommes mobilisés pour l'accompagner dans sa vision et nous avons organisé cela. Bon, parlant d'ingrédients, nous allons dire que généralement, ces genres de conventions sont souvent destinés aux époux seulement. Les épouses restent souvent à la maison et vraiment elles ne bénéficient pas d'une certaine formation. Et on a eu l'idée d'organiser ça pour les aider, les équiper et les encourager à aller de l'avant dans l'œuvre missionnaire. Bon, comme activité phare, nous avons eu des enseignements, nous avons eu des témoignages et nous avons même invité une épouse d'un missionnaire qui a servi dans le Niger, qui est venu partager son expérience et ça a vraiment fortifié les femmes qui sont sur le terrain. Vraiment, nous disons que nous sommes satisfaites et nous disons gloire à Dieu parce que Dieu a fait au-delà de nos attentes. Et nous disons que les femmes de l'Église même sont organisées en association. Et dans cette association, à chaque fin de séance, nous faisons des dons pour soutenir l'œuvre missionnaire. Et ce sont ces dons, en plus des dons dirigés, que d'autres personnes nous ont donnés, qui nous ont permis d'organiser cette convention. Bon, le riz, nous avons eu 2 tonnes de riz, estimé à 900 et quelques mille francs. Et l'huile aussi, à peu près, nous pouvons dire que nous avons acheté l'huile à près de 400 000 francs. Et maintenant, il y a eu des dons dirigés, des effets d'habillement, toutes sortes d'habillements. Il y a du savon, puisque nous avons même, il y a eu une formation, on a formé les épouses dans la confection d'une pommade qu'elles peuvent aller revendre. Et aussi, il y a le savon même qu'on leur a donné. Elles peuvent aller revendre. Si ça marche, elles vont revenir. Et pourquoi pas les former dans la fabrication même du savon. Dire qu'on va s'arrêter, jamais. Notre prière est que si Christ tarde à venir, nous puissions organiser plus grand que ça encore. Je rends grâce à Dieu parce que ce que nous avons rêvé, c'est ce que nous avons fini par vivre par la grâce de Dieu. Effectivement, dans le plan triennal de notre plan d'action, il était question de s'intéresser à nos mamans, à ces braves épouses missionnaires qui sont sur le terrain. Elles sont moins visibles, mais qui partagent les soucis, j'allais dire la difficulté du terrain là, alors se repose principalement sur ces dames-là. Donc nous nous sommes dit, c'est bon de les rassembler, de les enseigner, de les encourager, de les motiver et surtout leur permettre d'apprendre une activité qui va leur permettre de générer quelques ressources, alors pour ne pas s'asseoir à 0 franc, attendant seulement que le missionnaire aussi qui est en train de souffrir puisse en tout cas la venir en aide. Et aujourd'hui, cette vision a été accomplie et nous sommes réjouis de voir d'abord, c'est un échantillon. Hein. Vous savez, nous avons recensé près de 387 missionnaires et c'est juste une centaine alors que nous avons pu réunir. Et nous rendons grâce à Dieu pour cet effort. En tout cas, pour ma part, ça me réjouit le cœur et je sais que nous sommes sur la bonne voie. C'est juste, c'est juste. Non seulement pleurer de joie, comme mon épouse l'a souligné, je danse rarement et je pleure rarement. Quand on voit mes larmes, c'est pour la mission, c'est pour les âmes égarées. Et quand on me voit joyeux et dansant, c'est peut-être un bon coup qu'on a donné au camp de l'ennemi. Donc cette générosité me va tout droit au cœur. Parce que c'est l'accomplissement littéral de la parole de Dieu qui nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors la main donatrice là, c'est la main de Dieu. Hein? Et si nous sommes dans cette position, alors cela ne peut que nous pousser à avoir la joie et regarder comment les femmes ont réagi. Donc les dons sont venus de tout cœur et nous rendons grâce à Dieu pour
ces dons-là. Ah oui, c'est un bon présage. D'ailleurs, pour m'amuser, je disais que cela m'inspire. Peut-être que je vais encore demander aux femmes alors de nous aider à organiser le séminaire des missionnaires recensés. Donc, comme je le disais, cela va regrouper à peu près 300 à 400 missionnaires et nous savons que ce que les femmes ont pu faire, en tout cas, nous allons redoubler d'efforts pour encore marquer le point pour que les missionnaires puissent repartir édifiés, encouragés pour continuer l'œuvre du Seigneur. Oui, les dates, nous pensons au 7 mai 2025, mais ça va aller jusqu'au 9 ou le 10. D'abord, je rends grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité, pour ce qui donne toujours une vision aux hommes de Dieu pour faire ce qui se fait. Vraiment, si je suis ici, c'est grâce à la vision du pasteur Ougda et son épouse qui m'ont invité ici. Sinon, je n'aurais pas cette opportunité d'être ici. Mais je rends grâce à Dieu pour leur vision. Ils m'ont invité pour apporter le message du Seigneur et partager notre expérience de la mission. Et j'étais très heureuse. Et pour cela, on a mis ça en prière. Le Seigneur nous a inspirés, mon mari et moi, et il m'a donné l'autorisation d'être là. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et surtout pour mon époux aussi, parce qu'il sera dans la joie de voir que je suis en train de faire la mission avec cette église. Gloire à Dieu. Donc, et le message que j'ai apporté au peuple de Dieu, vraiment c'est le Seigneur qui me l'a donné. Et j'ai partagé ce qu'il a mis sur mon cœur. Mais vous savez que quand on partage la parole de Dieu, Dieu te touche d'abord avant de toucher son peuple. Parce que l'émotion dit que si le couteau n'a pas tranché son fourreau, hein, il ne peut pas trancher, il ne peut pas couper une personne, voilà, ou bien quelque chose. Voilà. Donc je rends grâce à Dieu parce que cette parole m'a fait du bien et je sais que ça a fait du bien au peuple de Dieu aussi qui ont écouté. J'ai parlé de ce que nous devons être disponibles à écouter la voix de Dieu. Quand le Seigneur nous parle, nous devons écouter et exécuter. Et nous avons lu dans 2 Rois, le chapitre 6, versets 24 à 33, et le chapitre 7, verset 1 en descendant. Donc, vraiment, quand le Seigneur parle et que nous n'écoutons pas, l'œuvre de Dieu ne va jamais rester sans être faite. Voilà, le Seigneur va toujours choisir des gens pour faire son œuvre. Quand tout le monde n'a pas la vision, Dieu va choisir quelqu'un qui aura la vision et tout le monde va suivre. Voilà, et celui qui suit a cette grande bénédiction du Seigneur. Et si on ne suit pas, c'est comme vous connaissez. Parce que ce que le Seigneur fait nous donne plus de joie, plus que les difficultés. Les difficultés ne font que nous émonder pour que nous puissions être à la ressemblance de Christ. Donc ça nous a aidés, ça nous a fortifiés, ça nous a bénis. Et nous avions vu l'œuvre de Dieu vraiment élargir par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par une personne, mais par l'Esprit de Dieu. Donc ça nous a donné la joie et ça nous donne de continuer dans cet élan-là. On a toujours pensé aux missionnaires et souvent nous avons oublié les épouses. Donc cette activité vient à point nommé compléter ce que nous avons l'habitude de faire, à savoir soutenir les missionnaires. Donc nous savons qu'il y a en tout cas une décision au niveau de la mission intérieure de soutenir les missionnaires à raison de 25 000 francs par mois. Chaque église peut souscrire et les familles aussi peuvent le faire. Mais ici, l'AEC de l'église locale a décidé de donner un coup de pouce aux femmes des missionnaires.
afin qu'elles puissent être capables de mener une activité régénératrice. Cela vient réellement accompagner la mission. Et c'est une joie pour la région, une joie pour nous tous. Et nous n'avons pas assez de mots pour remercier cette vision. Donc ce que nous voulons dire par rapport à cela, l'encouragement que nous allons donner aux femmes de missionnaires, c'est de repartir avec cette connaissance et de ne pas baisser les bras, de travailler à soutenir leurs maris à travers ce qu'ils auront comme bénéfice. Et nous savons que dans le futur, beaucoup d'autres églises vont emprunter ou emboîter le pas, ou bien les pas de l'AIC de cette église.